एक घने और सरसब्ज जंगल के किनारे जहां दरिया का ठंडा पानी बहता था और परिंदों की मीठी आवाजें गूंजती थीं, एक खूबसूरत गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम खुशहाल नगर था। इसके नाम की तरह यहाँ के लोग भी बहुत सादा और खुशहाल थे। वो अपनी मेहनत पर यकीन रखते थे, खेतों में दिन रात काम करते और एक दूसरे की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। मगर हर बाग में कुछ कांटे भी होते हैं, और खुशहाल नगर में भी ऐसे 3 कांटे थे जिनकी वजह से गांव का अमन खतरे में था। इन तीनों का नाम रहीम, करीम और सलीम था। ये तीनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती का महवर मेहनत और ईमानदारी नहीं, बल्कि कम वक्त में और कम मेहनत से ज्यादा माल कमाने की हवस थी। उनका एक ही मकसद था, दूसरों का माल लूटकर अपनी झोलियां भरना और ऐश की जिंदगी गुजारना। इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर और गुस्से का तेज रहीम था। इसका कद लंबा, जिस्म फौलादी और बाजू मजबूत थे। वो लड़ाई झगड़े में सबसे आगे रहता था। इसके माथे पर हमेशा गुस्से की लकीरें होती थीं और उसकी आवाज में एक गरज थी। लोग इससे डरते थे और उसके दोस्त इसे इसी वजह से अपना ताकत का जरिया समझते थे। इसके बाद करीम था। करीम जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत नहीं था, मगर उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो एक चालाक लूमड़ की तरह था। हर चोरी और हर धोखे का मंसूबा वही बनाता था। इसकी आंखों में एक ऐसी मक्कारी की चमक थी जिसे देखकर हर कोई जान सकता था कि इसके दिमाग में कोई ना कोई नई चाल चल रही है। और आखिर में सलीम था, जो सबसे कमजोर और डरपोक था। इसमें ना रहीम जैसी ताकत थी और ना करीम जैसी चालाकी, लेकिन कुदरत ने इसे एक खास सलाहियत से नवाजा था। वो बहुत तेज दौड़ता था और उसकी नजर उकाब की तरह तेज थी। वो आने वाले खतरे को भांप लेता था। ये तीनों अपनी अपनी खुसूसियात की वजह से एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते थे। रहीम की ताकत, करीम की चालाकी और सलीम की तेजी की वजह से वो गांव वालों के लिए एक खौफनाक मसल्लस बन गए थे। एक दिन गांव में एक अजनबी मुसाफिर आया। इसने गांव के चौक में एक कहानी सुनाई। ये कहानी हिंदुस्तान से आने वाले एक बहुत अमीर ताजिर के काफिले की थी, जो बहुत कीमती सोना, हीरे और जवाहरात लेकर गुजरने वाला था। ये कहानी रहीम, करीम और सलीम के कानों में पड़ी तो उनकी आंखों में लालच के दिए जल उठे। खास तौर पर करीम, जिसका दिमाग हमेशा ऐसी खबरों की तलाश में रहता था, इसने फौरन अपने दोस्तों को एक वीरान जगह पर बुलाया। जब वो तीनों एक पुराने कुनवे के पास मिले तो करीम ने कहा, हमें एक ऐसा मौका मिला है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। रहीम बेसब्री से बोला, क्या है वो? जल्दी बताओ। करीम ने आसपास देखकर इत्मीनान किया कि कोई उन्हें सुन नहीं रहा, और फिर इस अमीर ताजिर के काफिले के बारे में सब कुछ बता दिया। इसने कहा, इस काफिले के पास इतना माल है कि अगर हम इसे लूट लें तो हमें सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकेंगे। रहीम की आंखों में दौलत की चमक थी। ये तो बहुत अच्छा मौका है, सलीम ने डरते डरते कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। काफिले में तो मुहाफिज भी होंगे। करीम ने गुस्से से सलीम को घूरा और कहा, अगर तुम डरते हो तो तुम पीछे हट जाओ। ये काम बहादुरों का है। रहीम ने भी कहा, सलीम, अगर तुमने जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो हम तुम्हें पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ जाएंगे। सलीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसे अपने दोस्तों से जुदा होने का खौफ भी था। वो जानता था कि अगर इसने इनकार किया तो वो इसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसने खामोशी इख्तियार कर ली और सर झुकाकर हाँ कर दी। इस रात उन्होंने काफिले को लौटने का एक मुकम्मल मंसूबा बनाया। करीम ने कहा, हमें अगले 2 दिन तक छपकर इस रास्ते की निगरानी करनी होगी जहां से काफिला गुजरेगा। हमें देखना होगा कि इसमें कितने मुहाफिज हैं और वो कब आराम करते हैं। रहीम ने कहा, जब वक्त आएगा तो मैं अपनी ताकत से सबको काबू कर लूंगा। करीम ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। हम एक ऐसी जगह पर छपेंगे जहां से हम अचानक हमला कर सकें और किसी को हमारे बारे में शक भी ना हो। सलीम ने आहिस्ता से कहा, मैं दूर से नजर रखूंगा और अगर कोई खतरा होगा तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा।
उन्होंने अगले 2 दिन तक जंगल की झाड़ियों में छपकर काफिले की निगरानी की। उन्होंने देखा कि काफिले के पास तकरीबन 10 मुहाफिज थे, मगर वो अक्सर औकात लापरवाही का मुजाहरा करते थे, ताश खेलते रहते थे और आपस में बातें करते रहते। उनकी लापरवाही को देखकर करीम का मंसूबा और भी पुख्ता हो गया। इसने फैसला किया कि वो काफिले के आराम करने के वक्त यानी आधी रात के बाद हमला करेंगे। तीसरी रात जब चांद बादलों में छप चुका था और जंगल की फिजा पुरअसरार हो गई थी, तब वो तीनों अपने चेहरे छुपाकर अपने हथियारों के साथ जंगल के अंधेरे से निकले। उन्होंने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां काफिले के लोग सो रहे थे और आग जल रही थी। रहीम ने एक बड़े पत्थर के पीछे छपकर हमला किया और सबसे पहले एक मुहाफिज को काबू कर लिया। इसके बाद करीम और सलीम ने बाकी मुहाफिजों को काबू कर लिया। उनका यह हमला इतना अचानक और कामयाब था कि किसी को भी उनकी आहट तक ना हुई। जब तमाम मुहाफिजों को बांध दिया गया तो करीम ने काफिले के सरदार को बेदार किया और उससे सारे कीमती सामान की थैली छीन ली। थैली का वजन बहुत ज्यादा था, जिससे यह जाहिर था कि इसमें बहुत ज्यादा दौलत मौजूद है। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, मगर उनके चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उन्हें यकीन हो गया था कि वो अब अमीर हो चुके हैं। उन्होंने थैली को उठाया और इस जगह से भाग निकले। वो जंगल की गहरी सम्त में भागते चले गए ताकि कोई भी उन्हें तलाश न कर सके। सलीम अपनी तेजी की वजह से इन दोनों से आगे था, जबकि रहीम अपनी ताकत की वजह से बोझ उठा रहा था और करीम अपना दिमाग इस्तेमाल करके रास्ता देख रहा था। वो इस वक्त अपनी चोरी पर बहुत फख्र महसूस कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। इस रात की चोरी सिर्फ माल की चोरी नहीं थी, बल्कि ये उनके ज़मीर की चोरी भी थी। ये चोरी उनकी दोस्ती को भी तबाह करने वाली थी और उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलाने वाली थी जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। रात के पिछले पहर जब सारा जंगल गहरी नींद में था, रहीम, करीम और सलीम एक छोटे से मैदान में पहुंचे जहां आसमान से झांकती चांदनी दरख्तों की शाखों के बीच से छन कर जमीन पर आ रही थी। वो सांस लेने के लिए रुके। उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, मगर उनके दिल में एक ऐसी खुशी और सुकून था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने भारी थैला जमीन पर रखा। इसकी धमक से जमीन लरज गई और उससे निकलने वाली झंकार ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। करीम ने एक टूटी हुई लकड़ी का ढेर जमा किया और इसे जला दिया। आग की रोशनी में उन्होंने थैले का मुंह खोला। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उनके होश उड़ा दिए। थैला सोने के सिक्कों, चांदी के बर्तनों, चमकते हुए हीरे और कीमती मोतियों से भरा हुआ था। एक एक सिक्का और एक एक पत्थर उनकी आंखों में हजारों ख्वाबों की तरह चमक रहा था। वो सब कुछ देर के लिए खामोश रहे, बस इस दौलत को हैरत से देखते रहे। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी किस्मत बदल जाएगी। अब हमें सारी जिंदगी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जैसे जैसे उनकी नजरें दौलत पर ठहरने लगें, उनके दिलों में लालच का अंधेरा एक बार फिर गहरा होने लगा। जिस खुशी से वो कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे, अब वो खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह पर शक और लालच का जहर फैल चुका था। सबसे पहले रहीम ने कहा, इस थैले का आधा हिस्सा मेरा है। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। अगर मैं मुहाफिजों से ना लड़ता तो तुम दोनों इस माल को कभी हाथ ना लगा पाते। इसकी आवाज में गुरूर और ताकत दोनों थे। करीम ने इसकी बात पर फौरन एतराज किया, ये कैसे हो सकता है? ताकत तो एक जानवर में भी होती है, मगर दिमाग सिर्फ इंसानों के पास होता है। ये सारा मंसूबा मेरा था। मैंने दिन रात जाग कर इस काफिले की निगरानी की। मैंने हमला करने का वक्त और जगह चुनी। अगर मैं ना होता तो तुम लोग आज इस थैले की बजाय जेल में होते। इसलिए सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा है। इसके लहजे में गुरूर झलक रहा था, जैसे इसकी चालाकी ही सबसे कीमती चीज थी। सलीम, जो अभी तक खामोश बैठा था, अपने दिल में खौफ और नाइंसाफी महसूस कर रहा था। इसे याद आया कि कैसे रहीम और करीम ने इसे डरपोक कहकर चुप करवा दिया था।
इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अब इसने भी आवाज उठाई, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से मुमकिन नहीं हुआ? मैंने तुम सबको दूर से आने वाले हर खतरे के बारे में बताया। मैंने काफिले की निगरानी में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई। और सबसे अहम बात यह कि जब हम भाग रहे थे तो मेरी तेजी की वजह से ही हम इतनी जल्दी और आसानी से यहां तक पहुंचे। इसकी आवाज में सच्चाई थी, मगर उसके दोस्त इस सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे। रहीम का गुस्सा बढ़ने लगा। इसने सलीम को धक्का देते हुए कहा, तुमने क्या किया? तुम तो सिर्फ हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे। तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। सलीम रोने लगा, ये जुल्म है। मैं भी बराबर का हिस्सादार हूं। रहीम और करीम ने सलीम को एक तरफ कर दिया और खुद आपस में लड़ने लगे कि कौन ज्यादा हकदार है। उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उन्होंने थैले में से सोना और चांदी के सिक्के निकाल कर जमीन पर फेंक दिए और हर एक अपने हिस्से को महफूज करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान जंगल से गुजरता हुआ एक चालाक शिकारी उनके करीब आ गया। इसका नाम शहबाज था। वो एक बहादुर, इंसाफ पसंद और समझदार आदमी था। वो अपनी कटार तेज करने के लिए जंगल में आया था और उसने चोरों के झगड़े की आवाजें सुनी थी। वो समझ गया कि कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। इसने एक घने दरख्त के पीछे छपकर उनका सारा माजरा देख लिया। इसने देखा कि 3 आदमी आग के पास बैठे हैं, उनके दरमियान में कीमती माल बिखरा हुआ है और वो सब आपस में लड़ रहे हैं। शिकारी ने फैसला किया कि वो उनका मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि अपनी समझदारी से उनको सबक सिखाएगा। शहबाज आहिस्ता से उनके पास आया। क्या हुआ मेरे दोस्तों? तुम लोग इस कदर क्यों लड़ रहे हो? तीनों चोर शिकारी को देखकर चौंक गए। उन्होंने फौरन अपनी आंखों से कीमती माल को छुपाने की कोशिश की। रहीम ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? हमारे मामले में दखल ना दो। शिकारी ने ठंडे और पुरसुकून लहजे में कहा, मैं एक शिकारी हूं। मैं यहां से गुजर रहा था और तुम्हारे झगड़े की आवाजें सुनकर रुक गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तीनों चोर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें शिकारी के पुरसुकून लहजे से कुछ अजीब सा लगा। उन्हें लगा कि ये एक सीधा सादा शख्स है जो उनकी मदद कर सकता है। करीम ने, जो हमेशा चालाकी की तलाश में रहता था, शिकारी से कहा, हमने एक काफिले से यह कीमती माल हासिल किया है। हम चाहते हैं कि यह इंसाफ से तकसीम हो। क्या तुम ये कर सकते हो? शिकारी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं जरूर ये काम कर सकता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। रहीम ने फौरन पूछा, क्या शर्त है? शहबाज ने अपनी नजरें इन तीनों के चेहरों पर एक एक करके घुमाई और फिर इत्मीनान से कहा, जो भी मैं फैसला करूंगा तुम्हें इसे बगैर किसी सवाल के कबूल करना पड़ेगा। रहीम, करीम और सलीम शिकारी शहबाज की शर्त सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरों पर उलझन थी। एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि शायद शिकारी उनकी दौलत लूटना चाहता है, मगर फिर उन्हें याद आया कि उनका अपना झगड़ा इससे भी ज्यादा खतरनाक था। रहीम और करीम ने सलीम की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार बेदिली से हाँ कर दी। उनका लालच इस हद तक पहुंच चुका था कि वो किसी भी कीमत पर इस दौलत को हासिल करना चाहते थे, चाहे इसके लिए किसी अजनबी की शर्त ही क्यों ना माननी पड़े। शहबाज ने उनके जवाब पर एक फातिहाना मुस्कुराहट दी। इसने थैले में से सारा सामान जमीन पर बखेर दिया। सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कीमती पत्थर चांदनी में चमकने लगे। इस मंजर को देखकर तीनों की आंखें फिर से लालच की आग में जलने लगे। वो इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि शिकारी कब माल की तकसीम करेगा और कब वो अपना हिस्सा लेकर भाग जाएंगे। शिकारी ने एक लंबा सांस लिया, फिर इसने अपनी पुरसुकून आवाज में कहना शुरू किया, दोस्तों मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं। अब मैं तुम सब का इंसाफ करूंगा। ये कहकर इसने एक एक चीज को अपने हाथ में लिया और फिर इसे वापस थैले में डालने लगा। तीनों को ये देखकर हैरत हुई। करीम ने बेताबी से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें हमारा हिस्सा दो। शहबाज ने अपना काम जारी रखा और आहिस्ता से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इंसाफ करूंगा।
یہ سارا مال اس قافلے کا ہے جو غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے تجارت کرتا ہے۔ تم لوگوں نے اپنی لالچ کی وجہ سے ان کا مال لوٹا ہے، ان کا حق چھینا ہے۔ میرا انصاف یہ ہے کہ یہ سارا مال اس کے اصل مالکوں تک پہنچایا جائے، اور یہ ذمہ داری اب میری ہے۔ یہ سن کر تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رحیم کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور وہ گرج کر بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے کہا تھا کہ انصاف کرو گے۔ کیا انصاف یہ ہے کہ ہم خالی ہاتھ رہ جائیں؟ شہباز نے اپنی نظریں رحیم پر جمائیں اور کہا، میں نے تم سب کو ایک شرط بتائی تھی کہ جو بھی میں فیصلہ کروں گا تمہیں وہ قبول کرنا پڑے گا۔ تم سب نے اسے مانا تھا، اور میرا فیصلہ یہی ہے۔ تمہاری لالچ کی وجہ سے تمہاری دوستی بھی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ اگر تم لوگ یہ مال لے کر جاتے تو آج رات تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ تم تینوں ایک دوسرے کو قتل کر کے یہ دولت چھیننے کی کوشش کرتے۔ تمہاری لالچ ہی تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے۔ شکاری کی یہ باتیں تیر کی طرح ان کے دلوں میں پیوست ہو گئیں۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ ان کے چہرے شرمندگی سے سرخ ہو گئے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر شکاری نہ آتا تو شاید ان کی قسمت میں موت ہی لکھی تھی۔ شہباز نے ان کی آنکھوں میں ندامت دیکھی اور کہا، میں تم سب کی غلطی کو سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں بے شک معاف کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں خالی ہاتھ بھی نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلے میں سے 3 قیمتی اور چمکتے ہوئے پتھر نکالے۔ ان کی چمک ایسی تھی کہ پوری رات روشن ہو گئی۔ شکاری نے ایک ایک پتھر رحیم، کریم اور سلیم کو دیا اور کہا، ان پتھروں کی قیمت اتنی ہے کہ تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے ایک نیا آغاز ہے۔ انہیں بیچ کر اپنی زندگی کا نیا آغاز کرو اور محنت سے کما کر اپنی اور دوسروں کی عزت کرو۔ تینوں نے شکاری کی اس رحم دلی اور سمجھداری پر اس کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے وہ تینوں ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی۔ وہ اس دن کو یاد کر کے ہنستے تھے کہ کس طرح ان کے لالچ نے انہیں تباہی کے قریب پہنچا دیا تھا، اور ایک چالاک شکاری نے انہیں زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا تھا۔ شہباز شکاری سے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ کر رحیم، کریم اور سلیم واپس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ان کے دل اب پہلے جیسے نہیں تھے۔ وہاں نہ لالچ کی آگ تھی، نہ دولت کی ہوس، بلکہ ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ ان کے ہاتھ میں وہ 3 قیمتی پتھر تھے جو شکاری نے انہیں دیے تھے، مگر اب ان پتھروں کی چمک سے زیادہ ان کے دلوں میں شکاری کی باتوں کی روشنی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے خاموش تھے، ہر ایک اپنے اپنے کیے پر سوچ رہا تھا۔ جس راستے سے وہ ہنستے ہوئے گئے تھے، آج اسی راستے پر وہ خاموش اور سر جھکائے واپس آ رہے تھے۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو کریم نے آواز لگائی، دوستو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ پتھر بہت قیمتی ہیں، ہم انہیں بیچ کر بہت امیر ہو سکتے ہیں ایک ہی دن میں۔ رحیم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، نہیں کریم، ہم پھر سے وہی غلطی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یاد ہے کہ شکاری نے کیا کہا تھا۔ اس نے ہمیں یہ پتھر نئی زندگی شروع کرنے کے لیے دیے تھے، نہ کہ دوبارہ لالچ میں پڑنے کے لیے۔ سلیم نے بھی رحیم کی تائید کی، رحیم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر ہم نے پھر سے لالچ کیا تو ہماری دوستی بھی ختم ہو جائے گی اور ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ کریم نے خاموشی سے اپنے دوستوں کی بات مان لی۔ اسے احساس ہوا کہ اب اس کے دوست صرف چوری کے ساتھی نہیں رہے، بلکہ زندگی کے ساتھی بن گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان پتھروں کو ایک ایک کر کے بیچیں گے، اور اس سے جو پیسہ آئے گا اسے محنت اور ایمانداری سے استعمال کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک پتھر کو بیچ کر گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ اس دکان میں وہ روزمرہ کی چیزیں بیچتے تھے۔ جب انہوں نے دکان کھولی تو گاؤں والے انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کا مال لوٹتے تھے وہ اب ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے سامان خریدنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں ان پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہ ان کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ رحیم، جو پہلے صرف لڑنا جانتا تھا، اب گاہکوں سے نرمی سے بات کرتا تھا۔
کریم جو پہلے صرف چوری کے منصوبے بناتا تھا اب دکان کا حساب کتاب دیکھتا تھا، اور سلیم جو پہلے صرف بھاگتا تھا اب اپنی تیزی سے لوگوں تک سامان پہنچاتا تھا۔ ان کے لیے یہ نئی زندگی آسان نہیں تھی۔ گاؤں والوں کی نفرت اور شک ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ محنت کر رہے تھے مگر ان کی پرانی بدنامی انہیں رہنے دے رہی تھی۔ ایک رات وہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے۔ سلیم نے غمگین لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ گاؤں والے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ رحیم نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے، ہماری غلطی اتنی بڑی تھی کہ اسے بھولنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں بس صبر سے کام لینا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم بدل چکے ہیں۔ کریم نے کہا، ہمارے پاس ابھی بھی 2 پتھر ہیں، ہم کوئی اور کام شروع کر سکتے ہیں یا پھر کہیں اور جا سکتے ہیں۔ رحیم نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، ہم اسی جگہ پر رہیں گے اور اپنی محنت سے اپنا نام دوبارہ بنائیں گے۔ رحیم، کریم اور سلیم نے اپنے نئے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے گاؤں والوں کی نفرت کا سامنا کیا، ان کی باتوں کو صبر سے سنا اور اپنی محنت سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ ان کا کاروبار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ وہ صرف پیسہ کمانے کی فکر میں نہیں تھے بلکہ گاؤں والوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اگر کسی غریب کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ اسے مفت میں سامان دے دیتے تھے، پھر ادھار پر دے دیتے تھے۔ وہ اپنے کام میں ایماندار تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والے ان کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ جو رحیم ہر وقت غصے میں رہتا تھا اب وہ سب سے نرمی سے بات کرتا تھا۔ جو کریم ہر وقت دھوکے کی چال سوچتا تھا اب وہ سب سے مشورہ لیتا تھا، اور جو سلیم ڈرپوک تھا اب وہ سب کا بھروسہ جیت چکا تھا۔ گاؤں والوں نے آہستہ آہستہ ان پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ وہ اب ان سے سامان خریدنے لگے اور ان کی مدد کرنے لگے۔ 1 سال بعد ان تینوں کی دکان گاؤں کی سب سے کامیاب دکان بن چکی تھی۔ ان کے پاس اب دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اب یہ دولت انہوں نے اپنی محنت اور ایمانداری سے کمائی تھی۔ ان کی دوستی جو پہلے لالچ کی بنیاد پر تھی اب وہ سچے اعتماد اور محبت کی بنیاد پر قائم تھی۔ وہ ہر شام اپنی دکان بند کرنے کے بعد آگ جلا کر بیٹھتے تھے اور ہنستے ہوئے اس رات کو یاد کرتے تھے جب وہ شکاری سے ملے تھے۔ وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ ان کے لالچ نے انہیں ایک ایسے انسان سے ملایا جس نے انہیں زندگی کا اصل سبق سکھایا تھا۔ ایک دن کریم نے اپنے دوستوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ شکاری نے ہمیں کہا تھا کہ اگر ہم دوبارہ لالچ کرتے تو ہم زندہ نہ بچتے؟ سلیم نے کہا، ہاں، اس کی بات سچ تھی۔ آج ہماری دوستی، ہمارا سکون اور ہمارا یہ کاروبار صرف اس کی مہربانی سے ہے۔ رحیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، شکاری نے ہمیں صرف پتھر نہیں دیے تھے، اس نے ہمیں ایک نئی زندگی دی تھی۔ اس نے ہمیں سکھایا تھا کہ حقیقی دولت سونا چاندی نہیں ہوتی بلکہ اچھی شہرت، صاف ضمیر اور سچے دوست ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی اب خوشحال تھی۔ وہ صرف امیر نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے عزت، محبت اور خوشی بھی کمائی تھی۔ وہ اب خوشحال نگر کے بہترین انسانوں میں سے ایک تھے، اور ان کی کہانی جنگل کے 3 چور اور چالاک شکاری پورے گاؤں میں ایک سبق کے طور پر سنائی جاتی تھی تاکہ کوئی بھی لالچ کی اندھیری راہ پر نہ چلے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنی غلطیوں کو مان لیں اور ایمانداری سے کام کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حقیقی خوشحالی اور سکون محنت اور اچھے اخلاق سے حاصل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شکریہ۔